Vaša bašta treba da vas hrani cele godine, od aprila do aprila. I zato ću vam u ovoj epizodi pokazati kako da organizujete gredicu koja će vas hraniti od aprila 2026. do aprila 2027. godine. Ovdje vidite dve korpe. Jedna korpa je puna svežeg povrća, to je povrće koje sam ubrala danas. Danas je 20. februar. Dakle, sveža hrana iz moje bašte bere se iz zimske bašte od 1. novembra i zimska bašta će me hraniti do aprila, kada počne da me hrani ono što se trenutno nalazi u ovim kesicama. Možete da vidite da je setva oko mene već obavljena. Dakle, rano prolećne kulture koje ubacujemo u naše sisteme sada su predkulture i one nas hrane već početkom aprila. Sredinom aprila uveliko beremo te kulture, ali one su samo predkulture za dalju smenu kultura gdje ubacujemo glavne kulture i postkulture. Ukoliko ispoštujete svaki taj korak, ukoliko ne zakasnite sa setvom, sa postavkom ovih sistema, vi ćete imati berbu kao i ja. Berbu cele godine sveže hrane iz vlastite bašte. Ovo je analiza koju danas postavljamo. Kao što vidite, u ovoj analizi stoji 20 kultura beremo sa samo jedne gredice. Dakle, ako na pravi način organizujete svoju gredicu, na pravi način organizujete celu baštu, nećete imati prazan hod. Neće se desiti da u jednoj fazi sezone nemate berbu sveže hrane iz vlastite bašte. Kao što ste vidjeli, ja redovno berem svežu hranu. Dakle, jako je bitno da postavimo predkulture, glavne kulture i postkulture. A ono što je još važnije je da se ne kasni sa setvom. Jer ako ovaj prvi sistem, ove predkulture ne postavimo na vreme, čitav ovaj sistem se pomera za 2 ili 3 nedelje i samim tim ne možete da osjetite pun potencijal svoje bašte. Prvi model na kome ću postaviti ovu kombinaciju je upravo uslojan. Ja ću vas podsjetiti kako se uslojavaju permamodeli. Imate epizodu istoimenu kako uslojiti permamodele, da li je u pitanju nadzemni ili podzemni permamodel. Kod mene su permamodeli podzemni, dakle ja sam na postojeći permamodel dodala, jer sam u 3. godini malo stajnjaka, stavila sam 10 cm sena i ovaj permamodel je sada spreman za setvu. Sada ću vam slikovito pokazati kakva je smena kultura na toj gredici, zato što želim da zamislite to izobilje. Prvo se seje ranoprolećna zona i ranoprolećna zona podrazumeva ove kulture. Dakle, ovo su vam sve predkulture. Zapravo, to su kulture koje će početi da vas hrane tamo negde početkom aprila i vi ćete obrati njih do ubacivanja glavnih kultura. Ključno je kada počinjemo sa setvom. Kao što vidite, ja sam već počela sa setvom, dakle, kontinent 1.3., primorje 1.2., a planine 1.4. Ali onda nas čekaju glavne kulture u maju. Dakle, kada oberemo predkulture, čekaju nas glavne kulture. Paradajz, niska boranija, kelj, kupus ili kelaraba na tom mestu, cvekla i praziluk. I nakon što oberete glavne kulture, nakon leta, spremamo zimsku zonu i vidite šta nas čeka u zimskoj zoni. Iza paradajza sadimo beli luk, iza niske boranije kupusaricu, iza kupusarice, odnosno kelja, niska boranija, ali pazite ovde, kad se obere niska boranija, do prvog mraza ona će propasti, nakon toga se ubacuje blitva na mesto niske boranije, dakle imamo 4 smene kultura na ovoj jednoj poziciji, salata iza cvekle i tu nam ostaje praziluk. Ova analiza vam izgleda upravo ovako. U prvoj fazi setve imate rano prolećne kulture. U drugoj fazi setve, dakle kada njih pojedete, ubacujete glavne kulture. Kada glavne kulture završe svoju vegetaciju i kada ih oberete i pojedete, imamo ponovo smenu kultura, u pitanju je zimska zona. Ova zimska zona je ona koju ćete kao i ja da berete 20. februara. Dakle, ja imam danas berbu nakon 2 ili 3 snega i nakon 3 ledena talasa. Šta je ključno u ovoj analizi? Mi imamo setvu po dužini, to nam je onaj centralni deo permamodela. Svi koji nas prate već znaju kako to izgleda i prvih 30 i posljednjih 30 cm na tim pozicijama idu integralni sistemi. U ovom slučaju na toj poziciji idu paprike. Pazite sad šta ću uraditi. Dakle, ovdje mi idu po analizi paprike, sa ove strane patliđan, trenutno nemam kesicu. Također idu suncokret, kadifica, neven, nemam kesicu i visoka boranija.
Ali sve to se na integralnim sistemima sadi 1.5. Ja ću pre toga na tim pozicijama da obavim setvu predkultura. Salata mladi luk, spanać mladi luk. Dakle, pun potencijal ove gredice će biti iskorišćen sada kada krenemo sa setvom u rano proleće. Ova setva po integralnim sistemima obavlja se po širini, dakle to vam je setva po širini, a ovde radimo setvu po dužini. Ljudi se čude kako ja imam berbu tokom cele godine i zaista imam obilne berbe u svojoj bašti. Ali oni naprave jednu kardinalnu grešku, a to je posade samo ove glavne kulture. Dakle, oni na ovoj gredici imaju recimo samo paradajz, nisko boranio kupus, cveklu i praziluk i ništa više. A ja posejem sve ovo kao predkulture kada to oberem glavne kulture, a i nakon glavnih kultura postavljam zimsku zonu. Ako možete da upratite serijal Zimska bašta, nalazi se na kanalu, vidjet ćete koliko je permamodela postavljeno i koliko je zapravo to bila ogromna berba. Ta berba još uvek traje i nakon ledenih talasa. Iako sam na kontinentu, ja sejem ranije, ali taj termin za kontinent 1.3. je samo termin koji je u kalendarima nekako kao neki oficijalni datum kada počinjemo sa setvom. Mi možete mnogo ranije da krenete sa setvom. Meni je spanać već nikao u bašti zato što sam ranije obavila setvu, jer sva ta semena su otporna na minuse, sva ta semena dobro podnose niske temperature, ali i te kulture dobro podnose niske temperature. Dakle, sada radim setvu rano prolećne zone tih predkultura i prvo što radimo pre početka setve jeste da odvojimo prvih 30 i posljednjih 30 cm, jer to je taj integralni deo koji sejemo kasnije. Plan za ovu setvu jeste da posejem grašak čudo Amerike, on ima najkraću vegetaciju, a nemojte da vas zbunjuje što paradajz ide nakon graška. Prvo grašak će tada biti u berbi, a između graška ću baciti paradajz ako ne bude završena berba. Zatim, znači, uvodimo pojam gnezda. Kolektivni tuneli, to su kolektivni tuneli gdje imamo dve kulture. Imam 3 kolektivna tunela i još jedan ciklus gnjezda koji se nalazi na kraju. Ali pogledajte ovdje gdje su integralni sistemi. Pre paprike ubacit ću kolektivni tunel, također sistem za brzi uzgoj predkulture. I pre patliđana ću također ubaciti kolektivni tunel i predkultura. Da biste razumeli te pojmove, potrebno je pogledati epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte, jer gnezda su upravo ovo. Gnezda su vam dubine 10 cm, prečnika 10 cm, gdje stavljate mešavinu 3-2-1. Šta je mešavina 3-2-1? To je mešavina zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1. A to je jako važno zato što se biljke na početku hrane isključuju iz te mešavine. A ovo su ovdje kolektivni tuneli. Oni ne moraju da budu veliki. Dakle, oni su široki do 10 cm, mogu da budu veći, ne manji od 10 cm, dubina 10 cm, također se napune ovom mešavinom. I kolektivni su zato što tu idu dve kulture. To je mnogo lep prizor. To su sve kulture za brzi uzgoj. Recimo ovdje imam rukulu i mladi luk. Vrlo su gusto posejane. Kada budem brala rukulu, ja ću brati i mladi luk. Jer umjesto da imamo recimo samo 4 kulture u ovim tunelima, ja ovdje imam 8 kultura u ovim tunelima. Dakle, imam mnogo veću dinamiku. Zato se ova dinamika zove dinamika 7. Ovaj permamodel je sada spreman. Napravila sam gnezda i tunele. Imam gnezda za grašak u prvom redu, 3 kolektivna tunela u sredini i gnezda za grašak u posljednjem redu. U prvom integralnom sistemu kolektivni tunel gdje ću imati predkulture na mestu patliđana i u posljednjem integralnom sistemu također kolektivni tunel gdje ću imati predkulture pre nego što ubacim paprike. Dakle, sve ove kulture ću posijati danas i njihova berba počinje početkom aprila, a već sredinom aprila imate zaista ozbiljnu berbu sa ovog prostora i nije samo to. Zamislite u ovoj dinamici kako će ovo biti jedna bujna gredica. Jer sistemi za brzi uzgoj koji se ovdje postavljaju, ove predkulture, nemaju za cilj samo da vas nahrane, već da aktiviraju permamodel, da budu integralni sistem zaštite za glavne kulture i da budu vaša praktična ostvarenost. Odnosno, kada vidite gredicu koja je bujna i koja je puna zelene hrane, zaista dobijete dalje motivaciju za sezonu, jer ove predkulture su najbolji motivatori.
Sada treba da obavimo setvu. Izabrala sam gračak Čudo Amerike zbog kratke vegetacije. Ubacujete 6 semena graška na gnezda koje se postavljaju na 20 cm. Kada su u pitanju kolektivni tuneli, luk za mladu berbu, to su vam ove lučice koje kupujete u poljoprivrednim apotekama, jedna lučica na 3 cm. Dok sve ostalo sitno seme ćete posipati kao da solite. To je jako važno. I upravo na ovaj način vam dajem instrukcije u vodiču kroz analize u okviru projekta Bašte. I podsjećam vas da su izašle 2 nove verzije projekta Bašte, projekat Bašte za 10 gredica i projekat Balkon bio bašte, jer kao što vidite, ovaj jedan primer analize gredica, u tom projektu imate 10 takvih analiza koje vas vode do bašte koja vas hrani godinu dana. I u toj bašti nema praznog hoda, to je zonirana bašta gde tačno znate kada šta sejete, kada smenjujete kulture, jer je sve unapred isplanirano, napisano i snimljeno. Jer kao što sam rekla, upravo ovako zvuči vodič kroz analize. Imate osjećaj kao da sam ja sa vama u bašti i tačno vam govorim šta treba da radite. Ako mislite da bi i vama bilo korisno da imate unapred isplaniranu celu baštu i balkon bio baštu i to sa projektom bašte koji nema rok trajanja, koji se može doživotno postavljati je zato što je urađena rotacija. Link do projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode. A sada ću još da vas podsjetim da pre setve permamodela obavezno zalijete tunele i gnezda i onda ubacujete semena. Sada kada postavimo ovako semena na površinu, ja ću preko njih da stavim šaku suve mešavine. A u tehničkim skicama koje dolaze u samo projekat bašte vam piše posoliti seme i evo sada možete da vidite šta znači posoliti seme. Stavljati seme kao da solite, zato što ako se gusto poseje, tada nećemo dobiti dobre primerke ovih biljaka. Evo vidite kako izgledaju kolektivni tuneli, tu imamo 2 kulture u jednom tunelu. Ne morate da koristite jednu vrstu crnog luka, evo ja sam mešala ljubičasti beli, žuti izborak. Dakle, sad imate mogućnost da potrošite sav taj sitni luk koji vam je ostao. Pre nego što radite uopšte sadnju luka, proberite krupnije lučice za sadnju starog luka, odnosno onog crnog luka koji ste glaviči, jer ulazimo u sadnju i crnog luka za glavičenje. Dakle, sada ću ove kolektivne tunele da zatvorim i moja setva je gotova. Ostalo mi još da pokrijem ove semena, da vas to ne zbunjuje. Dakle, semena se pokrivaju sa centimetar suve mešavine i ovaj luk. I ono što je vaše pitanje jeste koliko se često zaliva ovaj sistem. Zapravo, ide nam kiša, neću ništa da zalijem dodatno, zato što će pasti kiša, ali ako nema kiše, jednom nedeljno ćete zaliti. Sistemi za brzi uzgoj se više zalivaju, odnosno oni se zalivaju češće, a onda kada niknu. Sistemi za brzi uzgoj se moraju zalivati jednom u 3 dana, jer to su kulture za brzi rast, njima treba puno vode, ali ako nema kiše. Sledeće zalivanje je naredne nedelje ako ne bude kiše i dok ne niknu ove kulture jednom nedeljno zalivanje, a nakon toga kada niknu i kad počnu da rastu jednom u 3 dana. Kao što vidite, na ovom stolu se nalazi nešto veličanstveno, a to je berba 20. februara i setva 20. februara, a to je sve posejano upravo u ovom permamodelu. Što znači da sam ja na taj način ostvarila kontinuitet, to je upravo ta tačka, setva, rano prolećna setva, predkultura. Dakle, mnogo je važno da iskoristite potencijal vaših gredica, jer ukoliko stavite samo glavne kulture, vi ćete propustiti kontinuiranu berbu sa jedne iste gredice zato što nećete postaviti predkulture, a potencijalno ni postkulture. A za sve vas koji uzgajate na balkonima, morate da znate da isto važi i za balkone. Uđite ranije u setvu, obavite setvu predkultura, jer jednu sakciju možete da iskoristite maksimalno i da imate berbu iz nje i godinu dana. To je sve za današnju epizodu. U narednim epizodama ću vam pričati o setvi u grmovima, to je izuzetno važno za male bašte i naravno idemo u sadnju crnog luka za staru berbu, onog luka koji se glaviči, pa ćete vidjeti kakvu sam vam kombinaciju pripremila.